बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबें इल्म देती हैं, किताबें शऊर देती हैं, किताबें इंसान के अंदर इरफान और मार्फत पैदा करती हैं, किताबें इंसान को आगाही फराहम करती हैं। किताबों की ही वजह से इंसान दुनिया संवार सकता है और आखिरत बना सकता है। किताबें इस बात का मज़हर हैं कि साहिब किताब शख्स, हामिल किताब शख्स दुनिया में इल्म की तकसीम में और इल्म की तबलीग में दिलचस्पी रखता है। इंतहाई खुश नसीब हैं वो लोग कि जो अपने घरों को किताबों से जीनत देते हैं। एक ऐसी ही खुश नसीब हस्ती के पास आज मैं मौजूद हूँ। ख़ास बात यह है कि इनके घर में किसी एक सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि दसियों मौज़ूआत पर मुख्तलिफ ज़बानों में किताबें मौजूद हैं। इस खुश नसीब हस्ती का नाम बिरादर बुजुर्गवार जनाब किबला मौलाना मोहम्मद शहबाज अलवी साहब है। किताबों के हवाले से और इनकी लाइब्रेरी के हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपको किताबों से दिलचस्पी कब से पैदा हुई? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हौसला अफजाई फरमाई, और उसके बाद दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और आपके 14 चैनल को मालिक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। उसके बाद किताबों के हवाले से जब 1999 में जामे इमाम खुमैनी माड़ी इंडस में दाखिला लिया तो उस वक्त से किताबों के साथ इंतहाई ज़्यादा दिलचस्पी और इंतहाई ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। बल्कि यहाँ तक भी है, अमूमन लोग ये कहते हैं कि उस वक्त वसाइल अच्छे नहीं थे, अब कुछ बेहतर हैं, लेकिन मैं अपने हवाले से कहूँगा कि उस वक्त मेरे वसाइल ज़माना तालिब इल्मी में बहुत ही अच्छे थे अब की निस्बत, चूँकि उस वक्त ख़र्चा सारा भाई और वालिदैन करते थे। अपना शारिया और इजाज़िया जो था उसको मैं अपने ऊपर किसी दूसरे कामों में इस्तेमाल करना अपने लिए, जिस तरह कहते हैं ना कि एक हराम समझना, हराम समझता था। जितना मुझे शारिया मिलता था, इजाज़िया मिलता था, उस सब की मैं किताबें ही ख़रीद किया करता था। यानी बाकायदा शौक़ मुझे उसी वक्त से पैदा हुआ जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ। कि आपने पहली किताब कौन सी खरीदी थी? मुझे जहाँ तक याद है, जब मुझे पहला शारिया मिला तो पता भी नहीं था कि शारिया क्या है या कितना है, तो उस वक्त उधर मदरसे में ही मैंने उस जितना शारिया मुझे मिला उसकी मुझे 3 किताबें मिली थी। वो भी किसी दोस्त सीनियर के कहने पे, एक मैंने इल्ल शरह ली थी, एक हदियत शिया ली थी, और एक थी छोटी सी किताब थी नहजुल बलागा की सैर। ये तीनों किताबें मैंने शुरू से सबसे पहले ये 3 किताबें ली थी। किताबों की जमा आवरी का वो सफ़र जो 3 किताबों से शुरू हुआ था, आप बता सकते हैं कि इस वक्त आपकी इस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें मौजूद हैं? जी कुल किताबें वैसे जो मैंने ख़रीद की हैं तो मेरे ख़्याल में वो 10,000 से भी ज़्यादा होंगी। अब मौजूद जो हैं वो मेरे ख़्याल में 3,000 होंगी। उसकी वजह क्या कि 10,000 ख़रीद की और मौजूद 3,000। मैं शायद आगा ज़ीशान हैदर जवादी साहब की किसी किताब का एक मुकदमा पढ़ रहा था, तो उसमें ये जुमला मैंने पढ़ा कि मुताला का सबसे ज़्यादा शौक़ कहाँ है। तो एक सर्वे के मुताबिक ये पाकिस्तान बरसगीर पाक व हिंद में बताया गया कि इसमें मुताला का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और आगे ब्रैकेट में एक जुमला लिखा हुआ था कि बदकिस्मती है कि किताब ख़रीद करनी उधार मांग कर। तो लिहाजा मेरे पास जितनी भी किताबें थी मैं ख़रीद तो इसीलिए करता था कि चले पढ़ेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, लेकिन जब कोई मांगने के लिए आता था तो मैं ये सोचकर कि चलो कोई तो पढ़ रहा है, उस वजह से यह है कि मैंने किताबें तो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ख़रीद की हैं। अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मेरे पास 3,000 से कुछ ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। 7,000 किताबें लोग आपसे पढ़ने के लिए ले गए, आरियतन ले गए, और फिर उन्होंने वापस करना मुनासिब नहीं समझा या आपने वापस लेना मुनासिब नहीं समझा? इसकी दोनों सूरतें ही है कि अगर किसी से किताबें कोई लेके भी गया था, उससे महीने बाद 2 महीने बाद पूछा तो वो कह रहे थे कि जी नहीं बस सारी किताब हो गई है,
ابھی صرف آدھی کتاب رہتی ہے، ابھی 100 پیج رہتا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی وہ مجھے تو بڑی پسند آئی ہے، میں دیتا نہیں ہوں۔ بعض نے کہا جی میں نے پڑھ لی ہے، اب ہم اسی کتاب کا اپنے بچوں کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ جی وہ مجھ سے میرا دوسرا دوست لے گیا، تو میری پھر یہی خواہش ہوتی تھی کہ مسئلہ نہیں ہے، کتاب اور بھی لے لی جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ اس کتاب سے کسی نہ کسی کو استفادہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یہ کتاب آگے صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہنی چاہیے۔ اور پھر کچھ کتابیں اس طرح کے والدین کی وفات کے بعد میں خود عمدن خریدتا تھا اور خرید کے خود لوگوں کو آفر کرتا تھا کہ یہ کتاب لے جاؤ، اور نیت یہی ہوتی تھی کہ اگر یہ اس نے واپس کر دی تو کسی اور دوست کو، کسی اور مہربان کو دے دوں گا، اگر اس نے کسی کو دینی ہے تو نیت یہی ہے کہ وہ میرے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے کتاب آگے سے آگے چلتی رہے۔ اس وجہ سے میں نے کافی کتابیں خود یہی کہا کہ آگے کسی اور کو پڑھنے کے لیے دے دیں، کسی اور کو آگے پڑھنے کے لیے دے دیں۔ اس میں دونوں وجہ ہو سکتی ہے، کچھ سے میں نے خود نہیں مانگی، کچھ نے دی نہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اس لائبریری میں کن کن موضوعات پر کن کن زبانوں میں کتابیں موجود ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے جو زیادہ شوق ہوا، اور حالانکہ مدارس میں جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود مدرسے والے طالب علموں کو کتابیں دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، جب سال ختم ہو جائے اگلی کلاس میں آ جائیں تو پھر وہ کتابیں جمع کروا کے نئی کتابیں لینی ہوتی تھی۔ تو الحمدللہ مجھے سب سے پہلے تو یہی شوق ہوا کہ میں نے صرف میر سے لے کر کفایہ تک کوئی کتاب بھی کسی مدرسے کی لائبریری سے نہیں پڑھی۔ میں نے صرف میر سے لے کر کفایہ تک جتنی بھی کتابیں لی ہیں، درسی کتابیں، وہ میں نے اپنی کتابیں لی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض اوقات میں کتابوں پہ حاشیہ وغیرہ بھی لگا دیتا تھا، تو اس وقت یہی سوچ آئی کہ حاشیہ والی کتاب لائبریری میں دیں تو لائبریری کی کتاب خراب ہوتی ہے، اور دوسرا پھر میرے حاشیہ لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ درسی کتابیں تو میری جتنی بھی ہیں، میں نے بلکہ ایک سیٹ نہیں، دو تین سیٹ بھی خرید کیے، جو بھی اچھے سے اچھا ایڈیشن آتا تھا وہ خرید کیا ہے۔ یہ درسی کتابوں کا مجھے بہت زیادہ شوق رہا۔ اس کے بعد شروع سے لے کر آخر تک جو اب بھی خواہش ہے وہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا۔ قرآن مجید کے لیے میں نے تفاسیر جتنی بھی مجھے مناسب انداز میں، مناسب داموں میں ملی، میں نے وہ ساری ہی خرید کی۔ میں نے سب سے پہلے تفسیر نمونہ لی تھی، پھر اس کے بعد کچھ خطابت کا شوق بھی تھا، اس کے لیے فضائل میں تفسیر انوار النجف بہت اچھی لگی، وہ لے لی۔ پھر الشیخ محمد حسین نجفی صاحب کی تفسیر فیضان الرحمن یہ بھی مل گئی، تفسیر الکوثر۔ اسی طرح میرے پاس تقریباً 10-12 تفاسیر بھی موجود ہیں۔ تو احادیث کے حوالے سے وہ بھی میرے پاس کافی کتابیں موجود ہیں، اور فقہ کے حوالے سے میں پچھلے دنوں میں ویسے بیٹھا کتابوں کی کوئی ترتیب لگا رہا تھا، تو میرے خیال میں 35-36 توضیح المسائل میرے پاس مختلف مراجع کی موجود ہیں۔ اگرچہ تقلید ایک ہی کرتا ہے، لیکن توضیح المسائل میرے پاس 35-36 ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ عقائد میں بھی کافی کتابیں موجود ہیں۔ جس موضوع پہ بھی اچھی لگی میں نے کوشش کی ہے کہ کتابیں خرید کی جائیں۔ آپ کے پاس متعدد مصنفین کی متعدد زبانوں میں کتابیں موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں فارسی میں ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے۔ آپ یہ بتائیں، آپ نے مختلف مصنفین کو، رائٹرز کو پڑھا، آپ کو کون سا مصنف سب سے زیادہ پسند آیا؟ ویسے کلی طور پر تو ہر مصنف ہی اچھا ہے، اپنا خون و پسینہ صرف کر کے کتاب لکھتا ہے، اس لحاظ سے تو نفی کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ویسے میں نے جب فارسی کی تفسیر پڑھی تھی آغا شیخ محسن قراتی صاحب کی، تو وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ اور اردو زبان میں ویسے ترجمہ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ وہ جب پڑھے تو آغا مفتی جعفر صاحب کا علم و ادب اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اور پھر جو لطیف نکات، دلچسپ نکات دیکھنے کو ملتے ہیں وہ آغا ذیشان حیدر جوادی صاحب کے، اور پھر ان کے ساتھ ہی علم کا ستون اور اردو ادب کے مایہ ناز شخصیت علامہ علی نقی
नक्कन साहब, उनकी किताबें भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगी हैं। आप बजात खुद किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं? बहैसियत तालिब इल्म मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा पसंदीदा मौजू है वो तो है कुरान मजीद। लिहाजा उसी कुरान मजीद का कोई तर्जमा हो जाए, चाहे उसमें कुरान मजीद के तर्जमे के लिए या तफसीर के लिए मैं कोई किसी फ़िका को भी मद्देनज़र नहीं रखता कि किसी भी मुतरजम का तर्जमा मिल जाए, वो मैं बड़े शौक़ ज़ौक़ से पढ़ता हूँ। उसके तफसीर और हाशिया वगैरह भी कुरान मजीद का मुख्तलिफ़ फ़िका के लिहाज से पढ़ता हूँ, तफसीर भी पढ़ता हूँ। ज़्यादा यानी पसंदीदा मौजू कुरान मजीद ही है। आजकल के जो नौजवान हैं उनको किताब दोस्त बनाने के लिए आप कौन सा स्टेप लेना मुनासिब समझते हैं? मैंने ये तकरीबन 1-2 जुमे पहले हो गए, तो उसमें आपके मौजू के सवाल के मुतल्लिक़ ही कहूँ तो मैंने उधर कुछ किताबों के हवाले से कहा कि यह हर घर में होना ज़रूरी है, जिसमें मसलन मफ़ातिल जनान थी, नहजुल बलागा था, इसी तरह सहीफ़ा कामला, कुरान मजीद और तफसीर तौज़ी, और इसी तरह अल्लामा मुजल्सी साहब की तहज़ीबुल इस्लाम। उसके हवाले से मैंने ये बड़ा ज़्यादा ज़ोर दिया कि ये हर घर की ज़रूरत है, और वो मैंने मिसाल भी उधर दी कि हम इतने सखी लोग हैं कि एक वक्त के खाने के लिए 5-5 हज़ार भी खर्च कर लेंगे, जो फ़कत एक ही वक्त खाना है, और उसके चंद घंटों बाद फिर दोबारा खाना भी ज़रूरी है। लेकिन एक किताब जो पूरी ज़िंदगी अपने भी काम आनी है, अपनी औलाद के भी काम आनी है, उसके लिए 500 खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा आप ये जो 5-5 हज़ार एक वक्त के खाने पे इस्तेमाल करते हैं, वो खाना चंद घंटों बाद फिर आपने खाना है, वही आप 4,000 का खा लें, 1,000 की किताब ज़रूर लें। किताब अपनी ग़िज़ा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। किताब अपनी ग़िज़ा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत आपने खूबसूरत और प्यारा जुमला कहा। आपका वक्त देने का इंतहाई शुक्रिया। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा एक किताब दोस्त आदमी, एक मुबल्लिग़ किस तरीके से अपनी खून पसीने की कमाई से ख़रीदी हुई किताबें सिर्फ लोगों को किताब दोस्त बनाने के लिए और उन्हें इल्म दोस्त बनाने के लिए बग़ैर किसी हिसाब के लुटाए जा रहा है और तकसीम किए जा रहा है। खुदावंद मुताल हम में से हर एक को इसी तरह ही किताब दोस्त और इल्म दोस्त बनने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।